Assalamualaikum and hi semua. Saya Husna Dilaila. Welcome back to my channel. Untuk siapa yang first time baru sampai ke channel saya biasa buat haul, buat product review and maybe in the future maybe about sharing some other stuff juga lah. Okay. For those yang dah pernah tengok video-video saya sebelum ni, maybe some of you notice that my audio quality is not really that good because I was using clip mic. Clip mic tu kan bila letak kat dalam ni, dia berlaga-laga dengan kain tudung ni semua, dia ada macam extra noise sikit lah. So hari ni I'm using a different camera, I'm using a different mic. So saya harap this time audio quality a bit better lah dari before. Please consider to subscribe to my channel. Nanti once you're done watching, please like this video and leave a comment below. Okay, jadinya untuk hari ni saya nak share about this planner that I bought, AK by Atisha Khan. Okay, sebelum saya go through about this planner, kenapa saya beli planner ni, kenapa saya suka planner ni, saya just nak sembang sikit dulu pasal planner. Okay, kenapa saya biasa pakai planner? Dan ramai juga orang kat luar sana yang suka pakai planner sebab personally pada saya lah, makin umur meningkat ni saya perasan lah juga sel-sel otak macam tak berapa nak berhubungkan, jadinya senang terlupa. Kadang-kadang benda yang kita dah plan nak buat, kadang-kadang benda simple je, tapi kalau tak ditulis, kalau tak di jot down mana-mana, kita tak pandang, sama ada kita akan bertangguh buat benda tu ataupun end up akan lupa. Contoh macam baru-baru ni, last week saya baru buka saya punya TNB app. Before ni kan tengah kecoh kan, bil elektrik naik. Saya selama ni masa PKP itu semua Alhamdulillah saya punya bil okey. Tapi the latest bill saya tengok, saya pun lambat lah buka app tu, tapi memang saya bayar on time. Tapi the last bill saya dapat, bill saya tu the amount is double the usual amount. Jadinya saya plan nak call, tapi disebabkan saya tak tulis dalam planner saya lupa. Lepas tu after 2-3 days, tengah-tengah tengok TV baru teringat, oh nak call TNB lah, okey lah lepas ni lah. Bila lepas ni tu, lepas tengok TV tu lupa dah. Dia akan jadi macam tu lah. Saya jenis yang kena tengok, kena tulis. Dan sebelum ni saya dah pernah cuba digital planning, pakai buat dekat iPad ataupun tulis note dalam handphone, pun lupa juga. Saya jenis suka dalam buku, suka tulis, saya suka belik. Ramai jugalah yang macam tu sebenarnya. Dan saya seronok juga bila tengok sekarang macam ramai juga YouTuber yang share pasal planner yang diorang beli, apa yang diorang gunakan, planner diorang tu macam mana diorang guna. Jadinya saya nak share sikit another info. Mungkin siapa yang biasa guna planner, macam saya dah lama dah dengan planner. Memang saya dah cuba macam-macam jenis. Saya pernah guna ring planner, pernah guna coil binder, pernah guna dalam bentuk buku, pernah guna macam travel notebook, Midori tu kan. Tapi saya dah cuba macam-macam, saya jenis suka yang buku. Jadi macam mana saya dapat all this info? Okay, so years ago saya pernah join this satu Facebook community. Dalam Facebook tu nama dia Planner Addict Malaysia. Nanti saya akan letak kat sini. Okay, so dalam group tu orang-orang yang suka menggunakan planner. Okay, dan kenapa saya suka join group tu? Because that community is very resourceful. Apa-apa yang kita tanya biasanya ada je yang akan bagi jawapan, ada yang sudi buat sharing. Okey, jadinya bila kita nak guna planner ni, kita akan decide yang mana sesuai dengan kita, yang mana kita akan lagi akan jadi functional untuk kita. Jadinya dekat situ masing-masing akan share lah, dia guna planner apa, kenapa dia suka macam ni, kenapa dia suka planner tu, dia dah cuba planner jenis macam ni, guna sistem macam ni tapi tak sesuai, jadi orang lain bagi suggestion. Lepas tu kalau nak beli decor items kan, washi tape ke, pens ke, brush pens ke, masing-masing akan share beli kat mana murah. Kalau macam siapa yang suka nak beli items from overseas kan, macam saya dulu pun saya pernah beli planner Erin Condren. So kalau nak beli satu item, dua item from overseas, dia punya shipping tu terlalu mahal tau. Jadinya in this group, kadang-kadang kan dia orang akan buat group purchase. So seorang akan in charge, okay saya nak beli barang from this website, siapa nak join? So kalau ada orang-orang lain nak beli items from that shop also, from that online store, jadinya kumpul-kumpul order, jadinya bila sebarang sampai, harga shipping tu kita share. Taklah mahal sangat. So I really love this community lah. Tapi yang the reason saya nak share dekat sini sebab saya dah join this planner group ni dah lama dah, berapa tahun dulu dah, saya tak ingat dah tahun bila, dah lama dah. Tapi baru-baru ni dekat dalam Hot FM ada somebody call, saya tak ingat session tu session apa, dia dapat
call Hot FM bercerita pasal this group Planner Addict Malaysia. Jadinya lepas cerita pasal group Planner Addict ni keluar kat Hot FM, so ramailah juga newbies yang baru masuk that group. Rupanya sebab diorang tak pernah tahu pun ada group tu sebelum ni, tapi diorang ni memang suka menggunakan planner, suka guna washi tape apa semua kan, tapi diorang tak tahu kewujudan this group. Jadi disebabkan itulah saya share dekat sini. Maybe you all pun maybe suka pakai planner juga. Okay, and you love to experiment, suka beli barang-barang macam ni, tapi like me, myself, I don't have friends yang suka. Saya tak ada kawan-kawan saya yang suka juga macam ni. So this saya kira hobi jugalah kan, benda-benda craft, benda-benda dekor-dekor macam ni. So saya tak ada kawan yang saya boleh pergi beli barang sama-sama, bercerita, nak tengok-tengok. Jadinya bila saya jumpa this community, saya memang seronok sangat lah. Sebab dalam tu masing-masing tak kenal, tapi kita ada minat yang sama. Jadinya kita akan jadi ruang untuk kita sharing lah kat situ. Kan, masing-masing share layout diorang buat macam mana. Yang mana ada YouTube channel pun ada yang share, yang mana ada IG specifically for planning dengan bullet journal ke journaling kan, semua share kat situ. Jadinya seronok lah masing-masing follow kan, tengok hasil kerja orang lain, tengok dia punya planning sistem macam mana, kita boleh cuba. Dan bila kita cuba, kita rasa tak sesuai, kita guna sistem lain pula. Ada macam-macam dalam this planner world. Okay, jadinya the reason tu saya nak promote ni sebabnya maybe lah you all pun tak pernah tahu ada this group. Jadinya jomlah kita meramaikan group tu, kita ramaikan lagi lah planner community dekat Malaysia ni. Okay, habis membebel. Okay, now back to this planner. Saya tahun ni saya pakai 2 planner. One for tracking, so this planner saya akan guna untuk tracking. So another planner tu saya akan guna untuk my planning lah, planning for my work and planning untuk kerja-kerja rumah. Ini untuk tracking sahaja. So siapa yang biasa gunakan tracking, macam-macam benda kita nak track sebenarnya kan, monthly payment, monthly bills, period tracker pun kita buat juga, weight loss ke, meal plan pun sama, kita track apa yang kita makan semua kan. So macam-macam benda kita boleh track. Tapi saya tak habis buat lagi, saya takkan share detail lagi lah pasal benda tu. Saya nak cuma bercakap pasal this planner dulu. Okay, saya hari tu tak ada intention pun nak beli 2 planner. Tapi hari tu duduk jalan-jalan dekat IG, so I came across this planner dekat dia punya IG Atisha lah, saya baru tahu. Okay, so the main reason kenapa saya beli is because of this. Okay, 2021, let's not talk about last year. Kan, tahun 2020, wawasan 2020 yang dinanti dari dulu. Tun Mahathir duk sebut kan, siapa yang umur lebih kurang saya, kita sekolah rendah dulu, setiap kali hari Isnin dalam perhimpunan, lagu wawasan 2020 tu lah antara lagu yang wajib nyanyi. Kan, tapi itulah, Allah is the best planner. Siapalah sangka kan 2020 jadi macam ni. Kita diuji sangat hebat. Bukan setakat Malaysia je yang mengimpikan wawasan 2020 tu diuji, tapi satu dunia. Dan masih lagi diuji, belum habis lagi ujian dari Allah ni. So let's not talk about last year. So kita mengharapkan tahun depan, tahun 2021 ni akan jadi tahun lebih baik untuk kita semualah. Okay, so saya suka planner ni sebab dia tak berapa tebal. Okay, jadinya kalau ini planner saya akan guna untuk tracking, jadi buku ni akan sentiasa ada di rumah. Tapi kalau saya rasa saya nak bawa, tak ada masalah untuk saya masuk dalam handbag, sebab saya jenis bawa handbag besar. So buku ni pun tak berat sangat dan tak terlalu besar, so jadinya masih okey untuk dibawa ke mana-mana. Okay, dan dia hardcover, ada 2 choices, colour pink dengan colour green. Tapi yang hijau ni of course saya suka sebab it's a darker colour lah compared to pink kan. Lepas tu saya suka cover yang ni, pink cover lain, hijau cover lain. Jadi saya suka yang ni lah. Bila saya baca ni memang macam terus nak beli, macam tu. Okay, so bila buka dalam, first thing kat sini you akan nampak ruang untuk tulis nama. This planner belongs to. Okay, lepas tu dalam dia, it's going to be a good year, InsyaAllah. Let's all hope for that lah, kita doa sama-sama. Okay, lepas tu ada kalender 2021. Okay, next page akan ada nama setiap bulan macam ni, monthly separator macam ni. Okay, simple je. Lepas tu ada one dotted page. Bolehlah buat notes ke, monthly tracking ke kat sini apa-apa kan. Tapi cumanya saya tak berapa suka sebab dia punya dots ni agak besar. Nampak tak? Kan dots dia agak besar. So macam
Saya biasa guna kalau dotted page ni, saya suka guna Rhodia paper. So biasanya saya akan guna Rhodia paper tu, maybe untuk this one pun saya akan potong, tampal, baru saya buat apa saya nak buat lah, tracking apa-apa. Sebab pada saya dia punya dots ni agak besar lah. Saya tak, yang ni saya tak berapa suka. So saya ada Rhodia paper tu, nanti saya akan tampal lah. Okay, seterusnya ada this month's overview. Untuk you all tulis lah, for that month kan ada hari gaji bila, tu penting, birthday family members ke, friends ke, any events ke, meetings ke, kita buat kat sini lah, this month overview. Lepas tu seterusnya, so the rest macam ni je semua. Okay, so the first column kat sini notes, boleh buat berapa notes yang nak buat, dan yang seterusnya semua hari lah. So the columns for each day lah, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, jadi semua macam ni. So one of the reason juga kenapa saya beli this planner, sebab I really love the simple layout, black and white. So tak ada meriah-meriah warna-warni. Sebab bila you all beli planner yang dah meriah, kalau you rasa nak buat nak simple layout, you tak boleh nak buat apa-apa dah. Tapi kalau simple black and white macam ni, kalau you rasa nak that week rasa macam mood ceria, nak warna-warni kan, nak decorate, boleh decorate dengan magic pens, dengan brush pens, dengan washi tape kan, macam-macam boleh buat. Tapi kena rajin sikit lah. Tapi saya suka. Kalau saya rasa nak macam tu, nak mendekor, saya suka. Sebab saya rasa benda-benda tu pada saya lah terapi. Masa the session nak mendekor tu, something very therapeutic lah. Okay, so semua macam ni. So, sampai next month. Sekejap ya. So, sampai next month, February, sama balik. Dia ada this monthly separator. Dot page. Lepas tu, belakang dia. Monthly overview macam ni. Lepas tu seterusnya sama balik. So sama je semua. Kan very simple. Okay, dekat belakang ni, this last few pages ni, ni semua dotted page. Ni semua dotted lah. So bolehlah buat tracking dekat sini. So nanti saya akan guna saya punya Rhodia paper tu, saya akan buat the tracking semua, tampal dekat sini, baru saya guna. Sebab yang dia bagi terlalu besar, saya tak berapa suka. So nanti once dah siap, nak saya share ke apa saya buat? InsyaAllah lah, sebab I plan to go back to my parents' house dalam seminggu 2. InsyaAllah saya akan share, tapi lewat lambat sikit lah. Okay. Dan belakang sekali ni, just a little notes lah from Atisha. Okay. Simple kan? Okay. Saya sangat suka, cumanya mengharapkan next year kalau Atisha still buat this planner, insyaAllah saya rasa saya suka kot. Saya suka sebab dia tak berapa tebal, saya suka dia hardcover, saya suka the simplicity of the design, black and white. Cumanya saya mengharapkan next time ada cover colour hitam. Sebab saya memang suka basic macam tu kan, hitam, putih, grey. Mengharapkan ada hitam lah, dan saya rasa kalau hitam pun ramai orang akan beli sebab it's a basic colour kan. So for next year kalau ada, saya mengharapkan hitam, dan saya mengharapkan dia punya dotted page ni, dia punya dots tu kecil-kecil lagi lah, space dia kecil. Oh, dan satu lagi, saya kurang berkenan sebab dia tak lay flat. You all nampak tak? Dia tinggi sebelah, rendah sebelah. Bila buka belakang lagi, dia akan tinggi sebelah, rendah sebelah. Dia tak lay flat. Ni buku ni tak berapa tebal. Kalau buku tebal, dia akan jadi sebelah tinggi, sebelah rendah. Jadi bila nak tulis this area a bit susah lah. Okay, so saya suka yang apa-apa buku yang lay flat, senang nak tulis. Contoh macam video saya yang sebelum ni, yang Rizaman punya planner tu kan tebal dia. Tebal macam ni kot. Tapi buka lah page mana pun, page depan sekali ke, page tengah ke, page belakang sekali ke, dia memang akan flat. Sebab tu dia punya stitching. Dia panggil apa? Thread bound kalau saya tak silap. Tapi ni disebabkan dia taklah tebal sangat, jadinya taklah terlalu bermasalah. Okey je lah nak tulis, still okey. Okay, so saya sangat puas hati. Mengharapkan tahun depan ada warna hitam. Dan the rest semua sama, black and white, simple designs. Okay, so siapa, tapi I'm so sorry lah if you all berkenan ni. Atisha tak buat dah sebab saya rasa tu pre-order 3 kali je dia buat. Saya dapat grab masa second time. The second time dia buka pre-order, saya dapat order. So lepas the third time rasa tak tahu lah, in the future kalau ramai demand maybe dia akan buka, saya tak sure lah. Tapi for now dia kata dia tak buat dah. So tapi kalau ada, you all tengok-tengok lah, kot lah dia buat lagi, dia produce lagi ke. Kalau demand tinggi,
maybe dia akan buat. Ataupun kalau dia tak buat, maybe you boleh aim untuk next year. Okay, kalau Atisha still buat lah. Sebab dia pun into planning pun dah lama juga saya perasan. Okay, itu saja sharing saya hari ni. Harap boleh consider lah untuk subscribe channel saya, like this video and leave a comment below. Nak tahu juga korang pakai planner apa, kan? Satu lagi, kalau suka bolehlah join Facebook Planner Addict Malaysia tu. Kita jumpa kat sana pula. Kita sama-sama share, tengok kita punya planning system macam mana, apa barang-barang kita beli. Okay? Assalamualaikum. Bye semua.